I usually connect to people through languages. Non sé se io creo un talento говорить с людьми. Ci sono varie lingue preferite. Zjaš vidiš? Eu acho que foi o serbo mesmo. Jaki będzie następny język. Ja sam sigurna da svega toga nikad ne bi bilo ako ne bih pričao srpski. Pričaj srpski. Hello, we have a very special guest today. Many of you already know Irena. So Irena will tell us something about her language journey. So Irena, why do you like learning languages? I've been asked this question so many times, and I think I found a very good answer personally for me. It's my way to connect with the world. This is the way I perceive the world. This is the way, if I want to meet people, I usually connect to people through languages, either their languages or a common language that we have. Another passion of mine is traveling, and I think that maybe that's even a bigger hobby of mine than languages, but those two hobbies are perfectly combined because when I travel, I use foreign languages and I meet different people. So this is like my way of experiencing the world. ¿Y cómo notaste que tienes un talento para aprender idiomas, que eres dotada para aprendizaje? Bueno, no sé si yo creo en un talento para aprender idiomas, pero podemos decir más disponibilidad. No sé, siempre yo me considero una persona curiosa, siempre he estado curiosa sobre el mundo, sobre otras culturas. Yo soy de Ucrania, soy de una ciudad bastante pequeña, donde... Nikolaev. Sí, así es, en el sur de Ucrania, y no hubo muchos extranjeros. Y yo tampoco viajaba mucho durante mi niñez, mi infancia, pero siempre sí me dio curiosidad, como yo siempre sentía que hay más allá. Y yo creo que sí, es por eso, de nuevo, como la pregunta anterior, es para conectarme más con las personas. Entonces empecé a explorar varios idiomas y, por supuesto, inglés fue el primer idioma. И какой был другой язык после английского? И тоже как ты изучала все эти идиомы? Как ты изучала эти языки? Какие были твои методы, твои восточники для изучения языков? Разные языки, разные методы. Нельзя сравнивать для славянина, например, сербский и испанский. Это абсолютно разные вещи. Но ответить на твой первый вопрос, после английского был одновременно испанский и польский, когда мне было 16 лет. И если испанский я могу сказать, что я выучила на достаточно хорошем уровне, то польский примерно так где-то и остался, потому что очень похож на русский и украинский, и я им активно не пользуюсь, то есть я разговариваю, но это так, типа, мы понимаем друг друга. Методы. Мой основной метод изучения языков – это говорить с людьми, практиковать. И, кстати, один из самых сложных методов, потому что обычно люди уже умеют понимать, умеют читать, но имеют блок, не умеют говорить. Мне нравится говорить, потому что, опять же, возвращаемся к тому, что я сказала до этого, мне нравится знакомиться с людьми, поэтому я в основном просто учу до какого-то уровня и потом начинаю говорить. Certo. Hai una lingua preferita? Ci sono varie lingue preferite. Io direi c'ho anche le lingue preferite che parlo e c'ho lingue preferite che non parlo. Ma di quelle che parlo è arabo, il dialetto di Siria o il dialetto di Levant, così chiamato, poi portoghese di Brasile. Serbio, che mi piace molto questa lingua, ed Sami è una lingua indigena. Wie viele Leute sprechen diese Sprache Sami, weißt du? Ja, 25.000 und ich. Nur 25. 25.001. Ja. Ja, das stimmt. Und welche Sprache war für dich schwierigste? Arabisch ist sehr schwierig.
Samisch ist auch sehr schwierig, weil das eine finno-ugrische Sprache ist. Die Grammatik ist ganz anders. Ja, das würde alles bis jetzt. Qual idioma você aprendeu mais rápido? Eu acho que foi o servo mesmo. Servo em 3 meses, do A0 até B2. Sim, eu fiz um exame, eu fiz uma prova, então eu tenho certificado que é B2 mesmo, que não sou eu falando. Isso, você já falava sobre isso. E a gente pode ver esse vídeo onde? Aqui, por aqui. Teraz musim pitać coś na polskim, ale jeszcze nie mówię bardzo dobrze polski. Jak będzie twój następny język? Jaki będzie następny język? Wiesz co, nie wiem, ja już mówię w wielu językach i ja czasami myślę, żeby było dobrze po prostu ich więcej ćwiczyć, na przykład holenderski, polski, języki, które ja nie bardzo często korzystam, ale na przykład, mogę tak powiedzieć, chciałabym nauczyć się Swahili, bardzo mi się podoba, ja już troszeczkę mówię po Swahili, też chciałabym nauczyć się greckiego i tureckiego. No. Być może, że będziemy uczyć się tureckiego razem. Okej, czemu nie? Nego mislim da nisi nabrojala koje jezike govoriš. Još nisam. Ruski mi je maternji, ukrajinski, da kažem, semi-materni, zato što sam rođena u Ukrajini. Engleski, naravno, norveški, zato što živim u Norveškoj, sami, o onom jeziku smo već pričali, srpski, španski, italijanski, portugalski, nemački, holandski, poljski i arapski. 14? 13. Za sada. I od tih 13 jezika koje govoriš, koliku važnost daješ srpskom? Velika važnost za mene, zato što jedna od mojih najboljih drugarica je Srpkinja, sa kojom sam išla na Jamajku, zamislite. Ja sam sigurna da svega toga i toga prijateljstva nikad ne bi bilo ako ne bih pričao srpski. To nije ista konekcija. Ne samo ona, nego živjela sam u Srbiji, volim Srbiju, volim da pričam sa Srbima, ne samo sa Srbima, sa drugim Balkancima koji isto pričaju, da kažemo, sličan jezik naški. Mnogo je lako da putujem, ja sam putovala skoro po celom Balkanu, jedino što nisam bila u Bosni. Da, jednostavno, mnogo mi je drago da pričam ovaj jezik, ne znam, ima neku sentimentalnu vrednost za mene, ja bih rekla. Poseban jezik, nije kao drugi jezici. To je isto bio jedan od najprvih jezika koje sam naučila. Nije bilo tada kad sam učila španski i poljski kad sam imala 16 godina, nego kad sam učila srpski, da sam počela da mislim da možda sam poliglota, možda bih mogla da naučim još više jezika, i tad sam imala 18 godina. Alvera. Hvala. Hvala tebi, Irena, na ovom multilingvalnom razgovoru. Hvala tebi i hvala vama što ste gledali. Ćao. Ćao. Fantazija. Lepo. I to sam zaboravila da ti kažem.